Ampek bisa turun. Ada yang tinggi nih. Is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Belum nyampe juga. Kita berada di daerah Purwakarta. Samping rel banget. Keretanya jam berapa ya? Alhamdulillah kita udah nyampe guys. Oh ini hari. Saya sehari. Emang nggak ikutan? Mundur dikit. Kondangan jadi kondangan semaju. Terima kasih banyak Pak Ampek. Lucu banget. Ya, amin. Istana nih kalau pakai jas. Amin, amin. Terima kasih, amin. Sampai juga. Insya Allah nyampe min nanti. Lancar nggak lu? Mas ya. Senior yang gini. Nih, sama.